हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आमे आज पार्ट 2 रो लेसन 2 पढ़िबा। आमर आज टॉपिक कौन, हाउ पोर वी आर। ता माने कौन पिले, आमे केते गरीब। पोर माने होची गरीब, आमे केते गरीब। तो आमे आज ए टॉपिक टी पढ़िबा। फर्स्ट आमर टेक्स्ट पाठ्य विषय वस्तु पढ़िबा पूर्वरु फर्स्ट प्री रिडिंग रे गोटे छोट पैराग्राफ अच्छी। चलो से पैराग्राफ को भल भाव में पढ़ीदबा, तापर बुझीबा, तापर आमे टॉपिक स्टार्ट करिबा। देखो समस्ते, रिच पेरेंट्स यूजुअली टीच देयर चिल्ड्रेन व्हाट इट मीन्स टू बी पोर। ता माने कौन पिले, यूजुअली साधारणतः धनी माने माँ बापा माने, धनी पितामाता माने गरीब हेबार अर्थ कौन सेमानंकर पिला मानकु शिक्षा देथांती। इज इट दैट देयर चिल्ड्रेन विल हेट द पुअर। यार अर्थ कौन, सेमानंकर पिला माने गरीब मानक घृणा करिवे। इज इट दैट दे विल रिमेन एलोन लाइक प्रिजनर्स एंड नेवर सी द रियल वर्ल्ड। यार अर्थ कौन, सेमाने बंदी मानक परी एकुटिया रहिबे एवं वास्तव पृथ्वी को आदौ देखिबे नहीं। इज इट ओनली दैट दे विल रन आफ्टर मनी। यह कौन केवल से माने धन पछरे गोड़ाइबे, टंका पछरे गोड़ाइबे। डू यू थिंक दैट मनी कैन गिव देम हैप्पीनेस। टंका सेमानकु खुशी देई परिबो बोली तुमे भाबुछ कि। लेट अस रीड ए स्टोरी हाउ ए रिच फादर लर्न्स ए बिग लेसन फ्रॉम हिज सन अबाउट व्हाट ट्रू वेल्थ इज। चलो कपटी को पढ़िबा एवं जानिबा किपरि जने धनी पिता, जने धनी बापा तार पुत्र, तार पुओ पाखरु वास्तव में वेल्थ कौन, संपत्ति कौन, से विषय बड़ शिक्षा करुछि। बुझिपारिल पिले। चलो ए पोएम टी को पढ़िबा। आमे एक्चुअल रे जानिबा जे संपत्ति काहा को कुआ जाए, माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ। संपत्तिर माने कौन, वास्तव में संपत्तिर माने कौन, धनी गरीब भितर डिफरेंस कौन, माने वास्तव में धनी किए, संपत्तिर मीनिंग कौन, वेल्थर मीनिंग कौन, से कथा जने बाप तार पुओ पाखरु शिखिबो, जने बापा तार पुओ पाखरु शिखिबो। चलो पिले ए स्टोरी को पढ़िबा, भल भाव में बुझिबा। हैला, लेट अस रीड ए स्टोरी। फर्स्ट पिले पिक्चर देखो, देखिलो भल भाव में पिक्चर। ओके, चलो आमे टेक्स्ट पाठ्य विषय वस्तु को जीवा। SCP-1 हैला, देखो रीड पैराग्राफ 1 एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलो पढ़िबा। Once upon a time there was a very rich man. He along with his family lived in a big palatial building on the top of a hill. His house was surrounded by tall boundary walls like the Chinese Great Wall, जोटा कि Great Wall of China. The walls were his protection from outside attacks. He too had private soldier and a great bull dog to protect him. In moonlit nights, the building looked very beautiful. From there one could see the river, small hills, long stretch of paddy fields, small huts of poor farmers scattered all around, all flooded by the magic of moonlight. During moonless dark nights, the building had a special look of its own. The building, the walls all around, and the gardens inside were lit by lamps. From a distance one could see dazzling stars in the sky, but the small huts were sleeping invisibly at night. The rich man lived there like a king very happily. His happiness got doubled when he saw the poor farmers living in small huts down the hill, toiling hard in their fields. His only sorrow was that his only son did not like all his richness and glamour. Often he found him sitting alone in his garden, looking down the hill at the poor farmers toiling in their fields,
and the rivers flowing by. He was found to be very indifferent to all the richness and glamour of his father. ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ଲାଉଡ୍ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଲ। ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖିଲ ପିକ୍ଚର, ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ, once upon a time, ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? once upon a time there was a very rich man. एकदा जड़े बड़ धनी लोक थिले। रिच माने धनी, पोर माने गरीब, तार अपोजिट वर्ड है। once upon a time there was a very rich man. एकदा जड़े बड़ धनी लोक थिले, बहुत बड़ धनी लोक थिले। he along with his family lived in a big palatial building on the top of a hill. he along माने सहित, ही माने से धनी लोक with his family, से तार परिवार सहित, ता फैमिली, तार स्त्री, तार पिला छुआ, बापा माँ, ताको होल फैमिली, तार परिवार सहित लिव्ड इन ए बिग पालाटियल बिल्डिंग। से एक बहुत बड़ पालाटियल बिल्डिंग माने होची राजा को उवास भली घर। देखिथिबो पिले सब टीवी रे, यूट्यूब रे, मोबाइल रे सब देखिथिबो, माने रॉयल पैलेस, राजप्रासाद, राजा उवास भाया से धनी लोकर एक घर थिला, जे कि तार परिवार सहित से रहुथिला। ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए हिल माने पहाड़, पहाड़र शिखर रे है, पहाड़ शिखर रे उच्च जगार से तार ए बिल्डिंग रॉयल हाउस पालाटियल बिल्डिंग करिकी से तार परिवार सहित रहुथिला। बुझी पारुछ पिले? देखो तापरे, हिज हाउस वाज सराउंडेड बाय टॉल बाउंड्री वॉल्स लाइक द चाइनीज ग्रेट वॉल। ता माने पिले ता घर जो बाउंड्री, देखो पिले तार घर देख, पिक्चर देख, से धनी लुकर, से वेरी रिच मैन रो हुम देख, तार घर देख, देखिले समस्ते? अच्छा, हिज हाउस वाज सराउंडेड बाय, सराउंडेड माने होची माने तार परिवेष्टित, से घर बाउंड्री प्राचीर बाय टॉल बाउंड्री वॉल्स लाइक द चाइनीज ग्रेट वॉल। समस्ते पिले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखिछ? चाइनार ग्रेट वॉल देखो पिले, एटा होची ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तार देखो तार बाउंड्री गुड़ा के बहुत हाइट, बहुत उच्चा है। देखुच पिक्चर, एटा होची ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एटा बहुत बाट पर्यंत लंबी जाइछि, बहुत बाट पर्यंत तार बाउंड्रीटा। देख आ गोटे पिक्चर भी देख, देखुच पिले केते उच्चा, केते हाइटेड आमर तार बाउंड्री, देखुच देखुच केते बाट से लंबी जाइछि, पुणी सेपटे जाइछि हैला, बहुत बड़। देख देखिल पिले, एटा होछि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एई भली जो एठी बाउंड्री अच्छी चाइनार, से भाया से धनी लुकर ता घर, धनी लुकर घर धरनी जदि एटा, तार घर बाउंड्री सब ये ग्रेट वॉल चाइना है, चाइनार ग्रेट वॉल भाया बहुत बड़ होता। समस्ते बुझीपार है चाइनीज ग्रेट वॉल। द वॉल वेयर हिज प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स। ता माने कौन पिले, से जो वॉल, से जो घर बाउंड्री है, बाह्य आक्रमण रक्षा पाइबापी से प्राचीर गुड़िक घर रक्षा कवच थिला। देख प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने रक्षा, फ्रॉम आउटसाइड अटैक माने तांको घर को कहीं अटैक करि पारे। अटैक किभली भाबरे करिवे, तांको घर बाउंड्री एते ऊंचा है। प्रोटेक्शन माने बाह्य आक्रमण रक्षा पाई से जो बाउंड्री गुड़ाक प्रोटेक्शन सदृश थिला, रक्षा कवच भली थिला, केही ताको अटैक करि पारिबिनी से घर को। ही टू हैड प्राइवेट सोल्जर एंड ए ग्रेट बुल डॉग टू प्रोटेक्ट हिम। ता माने कौन पिले, तांकर प्राइवेट सोल्जर थिला, प्राइवेट सैनिक थिला, तांको बॉडीगार्ड है। प्राइवेट सोल्जर माने तांकर घरोई सैनिक थिला, तांको जदि किए अटैक करिबो, बाहर लोक जदि कि तांको घर को अटैक करिवे कि तांको घर लोक को अटैक करिवे, से प्राइवेट सोल्जर तांको बॉडीगार्ड माने आसी जिवे तांको रक्षा करिवा पई। एंड ए ग्रेट बुल डॉग, बुल डॉग माने बहुत बड़ शक्तिशाली कुकुर। बुल होची पिले षंढ, तार मीनिंगटा ओडिया रे
ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଭଳି କୁକୁର, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁକୁର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କୁକୁର ପାଖକୁ ଯଦି କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଯିବେ ନା, ସେ କୁକୁର ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଛିନଭିନ କରିଦେବ, କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ରଖିବନି, ମାରିଦେବ। ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁକୁର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ଇନ୍ ମୁନଲିଟ୍ ନାଇଟ୍ସ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଲୁକ୍ଡ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ମାନେ ମୁନଲିଟ୍ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ରାତିରେ କୋଠା ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦ ମୁନଲିଟ୍ ନାଇଟ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ହେଲା, ରାତିରେ ଆଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେବେ ନା ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କ କୋଠା ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲୁକ୍ଡ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ୱାନ୍ କୁଡ୍ ସି ଦ ରିଭର, ସ୍ମଲ୍ ହିଲ୍ସ, ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ପେଡି ଫିଲ୍ଡସ୍, ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ ଅଫ୍ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ scattered all round, all flooded by the magic of moonlight। ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଏଠି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଦେଖ, ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ୱାନ୍ ମାନେ ସେଠାରୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରୁ, ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଣେ ଦେଖିବ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ, ପାହାଡ଼ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଦେଖିପାରିବ ରିଭର, ନଦୀ ତଳେ ନଦୀ ଦେଖିପାରିବ, ସ୍ମଲ୍ ହିଲ୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରିବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ପେଡି ଫିଲ୍ଡସ୍, ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାନେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା, ପେଡି ଫିଲ୍ଡସ୍ ମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିପାରିବ, ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ, ହଟ୍ସ ମାନେ HUT, ହଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ କୁଡ଼ିଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଳ ଘର କରିକି ରହିଥିବେ, ସେଇ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଣେ ତଳେ ଦେଖିବ ନା, ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିବ, ଏଇ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଦେଖାଯିବ। scattered all around, all flooded by the magic of moonlight। ମାନେ ସେ ରାତିରେ ଯଦି ଏସବୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତଳକୁ ଦେଖିବ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ, ମୁନଲାଇଟ୍ରେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ନଦୀ, ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଉପରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତଳକୁ ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଅଲ୍ ଫ୍ଲୋଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମୁନଲାଇଟ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର କୁହୁକ ସତେକି ମ୍ୟାଜିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯିବ। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଡ୍ୟୁରିଂ ମୁନଲେସ୍ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ସ, ଦେଖ, ଡ୍ୟୁରିଂ ମୁନଲେସ୍ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ସ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ତ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ନା ସେ କୋଠା ଘରର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ନହେଲା କିସ ହେଲା, ତ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ରେ ନା ସେ ଘରଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଡ୍ୟୁରିଂ ମୁନଲେସ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବିହୀନ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ବିହୀନ ଅନ୍ଧାରରେ ଏ ଘରଟି ବି ତା ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ତା ଘରର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକରେ ସେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜଉଆସ ଭଳି ସେ ଘରଟି ଥିଲା। ଦ ବିଲ୍ଡିଂ, ଦ ୱାଲ୍ସ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ୱେର୍ ଲିଟ୍ ବାଇ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ସେ କୋଠା ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀର, ତାର ୱାଲ୍ସ, ହେଲା, ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଆଣ୍ଡ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ ଥିବା ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାନେ ଆଲୋକ, ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ତା ଘରର ବଗିଚା ଭିତରେ। ଖାଲି ସେ ତା ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇନଥିଲା, ସେ ଘରର ତାର ଗାର୍ଡେନ୍, ତାର ବଗିଚା ଭିତରେ ବି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତା ଘର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଗାର୍ଡେନ୍ ମାନେ ବଗିଚା,
वाल्स माने तार घर प्राचीर बा कांथ से ग्रेट वाल ऑफ चाइना भली एभली भाबरे ता घर सुंदर देखा जाउथला। फ्रॉम ए डिस्टेंस वन कुड सी dazzling stars in the sky, but the small huts were sleeping invisibly at night. ता माने कौन पिले माने जदि दूररू कहीं जने आकाश रे चमकुथिबा तारा गुड़िक देखि पारुथिला किंतु छोट कुड़िया गुड़िक अदृश्य भाव में राति शोई जाउथिला। ता माने कौन पिले फ्रॉम ए डिस्टेंस जड़े दूररू जदि से घर देखिबो ना से घर पाखरु नुहे जड़े दूररू से घर को देखिबो से घर ना एमिति आलोकमय सज्जित हुईथिला डेजलिंग स्टार। डेजलिंग माने चकचक करिबा आमर नेल पॉलिश लगाउनु कि डेजलर चकचक करिबा सेमति डेजलिंग स्टार चकचक करिबा ताको घरटी एभली भाबरे लाइट रे सजा जाइथिला ताको घर चकचक करूथिला आउ आकाश रे चमकुथिबा तारा मानंको भली से घर चकचक करूथिला। बट द स्मॉल हट्स वेर स्लीपिंग इनविजिबली एट नाइट से जो पहाड़ तले जो छोट छोट कुड़िया घर छोट छोट जो चाषी माने रहुचंती से घर ना एभली देखा जाउथिला अंधार रे सते कि से माने सुई जाइचंती हैला माने से छोट छोट कुड़िया गुड़िक पूरा अदृश्य हो जाउथिला किछि भी देखा जाउ नथिला पूरा अंधार देखा जाउथिला। या घर ही ए धनी लोकर घर ही पूरा लाइट आलोकमय होइथिला। तापर देखिबा द रिच मैन लिव्ड देयर लाइक ए किंग वेरी हैप्पीली सेही भली घरे से धनी लोकटी राजांको भली खूब खुशी रे रहुथिला। लाइक ए किंग माने राजांको भली वेरी हैप्पीली बहुत खुशी रे से लिव वास करूथिला रहुथिला। हिज हैप्पीनेस गॉट डबल्ड when he saw the poor farmers living in small huts down the hill toiling hard in their fields. ता माने कौन पिले जेते बेले से धनी लुकटी पहाड़ तले जो गरीब चाषी माने कृषक माने सेमानंकर जमी रे कठिन परिश्रम करी छोट छोट कुड़िया रे रहुथिले तांकु देखिले से धनी लोकर खुशीटा द्विगुणित हो जाउथिला। से भाबुथिला जा हो मु केते सुखी मु राजांको भली केते रॉयल पैलेस रे रहूची बट सेमानकु देख से केते गरीब मो भली खुशी पाउनाहांती। एक कथा देखि कि एई कथा सब भाबी कि से कोन करूथिला ता खुशीटा द्विगुणित हो जाउथिला बढ़ी जाउथिला। व्हेन देख हिज हैप्पीनेस माने तार खुशी हिज माने कहारो से रिच मैन रो खुशी गॉट हे जाउथिला डबल माने दुई गुण हे बढ़ी जाउथिला। व्हेन जेते बेले ही सॉ से देखुथिला द पोर फार्मर्स गरीब चाषी मानंकु कृषक मानंकु जहाँ भी भाई पारिबो लिविंग इन स्मॉल हट्स माने कुड़िया घर हिल टॉयलिंग माने पिले परिश्रम करिबा कठिन परिश्रम करिबा लेबर हार्ड इन देयर फील्ड्स जेते बेले से मानू देखुथिला चाषी माने अधिक परिश्रम करूचंती तांकु देखिकी ए आर खुशी द्विगुणित हो जाउथिला। काहे कि फिर तुम सब जानिलो काहे कि ना से बहुत धनी थिला। हिज ओनली सरो वाज दैट हिज ओनली सन डिड नॉट लाइक ऑल हिज रिचनेस एंड ग्लैमर। ता माने कोन पिले तार से धनी लोकर एकमात्र दुख थिला सरो SORROW सरो माने दुख से धनी लोकर गोटे मात्र दुख थिला। आमे आम मन रे समस्त प्रश्न आसुथबो से धनी से एते खुशी बट तार दुख कोडू आसिला देखिबा पढ़िले जानिबा तार दुख कौन। हिज ओनली सरो वाज थिला जे तार हिज ओनली सन तार गोटे मात्र पुओ डिड नॉट लाइक से पसंद करे नाही ऑल हिज रिचनेस एंड ग्लैमर माने एकमात्र पुओ तांकर ऐश्वर्य धनी चाकचक्य को से पसंद करू नथिला। से जो पुओटी से धनी लोकर पुओटी से सब पसंद कर नथिला आमर एते सुंदर घर गाड़ी आमर एते सुंदर ऐश्वर्य ग्लैमर माने पिले ऐश्वर्य हैला पूरा माने सौंदर्य ऐश्वर्य रिचनेस माने धनीपण को से तार पुओ पसंद करू नथिला। काहे कि पढ़िबा पिले ऑफन he found him sitting alone in his garden looking down the hill at the poor farmers toiling in their field and the rivers flowing by.
ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଅଫନ୍ ଅଫନ୍ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପୁଅଟି ସେ ବଗିଚାରେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଅନାଏ। ଦେଖେ ଯେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜମି ପାଖରେ ନଦୀ ଯେଉଁ ବହି ଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଦେଖେ। ସେ ତା ମନରେ କିଛି ଗର୍ବ ନଥାଏ କି ନଥାଏ କି ସେ ଏତେ ଧନୀ, ତା ବାପା ବହୁତ ଧନୀ, ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ସେ ଏତେ ଧନୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜମାରୁ ଖୁସି ନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଖରେ ବସେ, ତଳେ ଦେଖୁଥାଏ ଚାଷୀମାନେ, ଗରିବ କୃଷକମାନେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ଝରଣା ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଦେଖେ। ଦେଖ, ହି ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ସିଟିଂ ମାନେ ବସିବା, ଏଲୋନ୍ ମାନେ ଏକାକୀ, ହେଲା, ଏଲୋନ୍ ALONE ଏଲୋନ୍, ଏକାକୀ, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ତା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ବସେ। ଲୁକିଂ ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳକୁ ଅନେଇଥାଏ, ଦ ହିଲ୍ ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଅନେଇଥାଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଟଏଲିଂ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଇନ୍ ଦେୟାର ଫିଲ୍ଡସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ, ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଭର୍ସ ଫ୍ଲୋଇଂ ବାଏ, ଆଉ ସେ ରିଭରକୁ ବି ଅନେଇଥାଏ। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ? He was found to be very indifferent to all the richness and glamour of his father. ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଚାକଚକ୍ୟ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଅନାଗ୍ରହ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ସେ ଧନୀ ଲୋକର ପୁଅକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ତଳକୁ ଅନେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେଇକି କ'ଣ ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଭାବିବ ଯେ ସେ ତା ବାପାର ରିଚନେସ୍, ଗ୍ଲାମରକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା, ସେ ଖୁସି ନଥିଲା, ସେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ସେ ପ୍ରତି। ଦେଖ, ହି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଭେରି ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଧନୀ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଚାକଚକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ରିଚନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଚାକଚକ୍ୟ, ଧନୀ, ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅର ମନରେ ଅନାଗ୍ରହ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନଥିଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। SCP-1ରେ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ ସେ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଘର କିଭଳି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପାରାଗ୍ରାଫଟି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଚାହୁଁଥିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍ଟେ ନା, ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିପାରିଲେନି। କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କମ୍ ନାହିଁ ପିଲେ, କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାପରେ 17 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାରିପାରିବ ହେବନି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟାର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ? ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ SN Classes। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।